السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم قناة يومية هديل. اليوم غادي نشوفو des applications concernant l'organisation comptable et ses supports. كنا شفنا le journal, le grand livre, la balance. وقبل كنا شفنا les pièces justificatives, les factures, etc. كنا قلنا غادي نديرو واحد لابليكاسيون غادي نجمعو فيها le bilan, le journal, le grand livre, la balance. سمحوا لي تعطلت عليكم في شويه لي ظروف عائليه. واليوم غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس وغادي نخدموه ان شاء الله اونصومبل. هو واخا شويه غيكون طويل ولكن راه يتضمن بزاف ديال لي زانفورماسيون نيسيسير لداكشي اللي كنا شفنا. نبداو على بركه الله. عندنا la situation comptable de l'entreprise El Mellali créée le 1er janvier 2015 est la suivante. Installation technique فيها 50 200 dirhams, fonds commercial 600 dirhams, construction 2 150 000 dirhams, matériel de transport 750 000 dirhams, matière première 80 000 dirhams, banque 120 000 dirhams, CCP 50 000 dirhams. Durant l'exercice 2015, elle a effectué les opérations suivantes. Le 2 janvier, achat de matières premières du fournisseur Adil, 25 000 dirhams, moitié réglée par la banque et le reste à crédit, facture numéro 20. Le 13 février, achat de 10 ordinateurs à 3500 dirhams l'unité, 20 000 dirhams réglés par la banque et le reste à crédit 18 mois, facture numéro 5. Le 21 septembre, l'entreprise a emprunté 400 000 dirhams à la banque qu'elle est déposée au BMCE, contrat numéro 256. Le 11 octobre, règlement par banque, chèque numéro 2550 de 2 mois de loyer d'avance, 12 000. Le 19 octobre, acquisition d'une imprimante laser de 12 500 contre la banque. Le 5 novembre, reçu une avance de client en main par chèque bancaire numéro 7250, montant 12 000 dirhams. Le 14 novembre, paiement d'une amende fiscale 5 000 dirhams par chèque bancaire. Le 18 décembre, reçu un avis de débit numéro 1250 relatif au remboursement d'intérêt d'empreinte, remboursement d'une partie d'empreinte 25 000 dirhams. Le 31 décembre, paiement en espèces des dommages et intérêts à un salarié licencié abusivement 3 000 dirhams, pièce de caisse numéro 12. Travail à faire, établir le bilan au 1er janvier 2015 et déterminer le montant de capital. Enregistrer l'ensemble des opérations dans le journal de l'entreprise. Reporter l'enregistrement des opérations au grand livre. Établir la balance, présenter le CPC et déterminer le résultat net de l'exercice. Établir le bilan final au 31/12/2015. Notabiliser stock final, matière première 40 000 dirhams, stock final 2, produit fini 16 000 dirhams. غادي هذا هو l'exercice. غادي نبداو étape par étape وكما تمت الاشاره الفيديو غادي يكون شويه طويل. نقدر نديرو لكم على 2 بارتي، يعني بحال دابا عندنا 6
عندنا 6 ديال عندنا 7 لي كيسيون غادي نخدموا 3 كيسيون ويبقاو لنا 3 الفيديو واحد اخر باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف. يلا هانتوما معانا. غادي نشوفوا لا بروميير كيسيون. Établir le bilan 1er janvier 2015 et déterminer le montant du capital. Maintenant, on dirait le bilan initial. كما ديجا كنا شفنا ان البيلون اللي سيسكون في اول العام كتسمى لو بيلون انيسيال، يعني كيكون يلا بدات لاكتيفيتي ديال لا سوسيتي ولا لونتربريز. دونك لي زيليمون دو لاكتيف عندنا اول حاجه لاكتيف immobilisé. فيه les immobilisations incorporelles، يعني هادوك les éléments اللي تيكونوا في لونتربريز كثر من ان an وتيكونوا انكوربوريل، يعني غير ملموسين، يعني شي حاجه غير ملموسه. بحال هنا في هاد لو كا عندنا لاكتيف immobilisé، les immobilisations en non valeur ولا نقدروا نقولوا les immobilisations incorporelles، يعني غير ملموسه. عندنا هنا في هاد لو كا عندنا لو فون كوميرسيال. دونك هاهي لو فون كوميرسيال 600,000 درهم. ها هي هو l'exercice باش تكون واضحه. لو فون كوميرسيال عندنا 600,000 درهم. دونك le fonds commercial عندنا فيه les immobilisations incorporelles. عندنا le fonds commercial 600,000 درهم. عندنا نشوفوا les immobilisations corporelles، يعني ملموسه، هذاك الشيء اللي كيبقى لنا في لا سوسيتي ولا لونتربريز كثر من ان an. و نشوفوا les immobilisations corporelles. les immobilisations كنلقاو terrain construction l'installation technique. هنا عندنا اول élément عندنا l'installation technique. ها هي installation technique عندنا فيها 50,200 درهم. عندنا construction، حتى هي construction. مشينا بالترتيب ديال ليكزارسيس. نورمالمون كون مشينا بالترتيب ديال لو بلان كونطابل هذاك الشيء اللي خصو يكون، خصنا نديرو الكونستركسيون هي الاولى عاد لانستالاسيون تكنيك. كونستركسيون عندنا 2,150,000 درهم. عندنا installation technique construction. On a matériel de transport. فيها 750,000 درهم. 750,000 درهم. هادو لي زيليمون نمشيو دابا مبقى والو، نمشيو لي زيليمون ديال لاكتيف سيركولون. هذا l'actif immobilisé فيه l'immobilisation incorporelle, les immobilisations corporelles. Maintenant l'actif circulant. Normalement l'actif circulant, ce qu'on fait
عندنا ستوك، عندنا هنا ستوك كيكون ماتيير مارشانديز. دونك عندنا ستوك، اول حاجه عندنا فيه ماتيير بروميير. matière première 90 000 dirhams. نشوفوا la trésorerie active. La trésorerie active. هنا la banque. هنا فيها la banque فيها 120 000 dirhams. عندنا شيك بوستو، عندنا كونت في لا بوست شيك بوستو فيها 50 000 درهم. كنحاول نزرب حقاش ليكزارسيس طويل بزاف وانا مبغيتش الفيديو. كما قلنا ليكزارسيس غادي نخدمو على نديرو دو كيسيون دابا وفيديو اخر نكملو لي دو كيسيون حقاش فيه لي زيتاب بزاف وغادي يجي فيديو طويل بزاف. دونك باش ما نطولش عليكم هذا التوتال غادي نحسبو التوتال 600 000 بلس 50 200 بلس 200 2 150 000 750 000 80 000 120 000 50 000 تجينا 3 مليون 800 1200. هذا هو التوتال. هنايا نمشيو لي زيليمون هادو هما ديال لاكتيف. حنا ديما واحد لا غومارك فاش يكونوا عندنا المعطيات بحال اللي درنا في واحد ليكزارسيس ديجا نشدو غير كريون بعدا ونكلاسيو. هادي مثلا اكتيف ايموبيليزي نديرو حداها ا اي، هادي اكتيف سيركولون ا سي، هكا باش فاش كنجيو نكلاسيو البيلون ديالنا كيجينا داكشي ساهل غير كنكلاسيو. وديما نستعملوا البلان كونطابل باش ما نخطئوش. نشوفوا الفينانسمون بيرمانون. financement permanent عندنا فيها كابيتو كتكونوا لي كابيتو بروبر نشوفوا عندنا هنا le capital à déterminer. Donc هنا خصنا حنا نحسبوه. normalement le capital كي كنحسبوه le capital كيساوي total actif moins total des dettes. في هاد لو كا عندنا total actif كيساوي لينا 3 مليون 800 1200. لي ديت عندنا فيها زيرو هما اللي هنا تيكونوا دونك عندنا ناقص صفر ايكال 3 مليون 800 1200. هذا هو لو كابيتال نديرو. دونك on a déterminé le montant de capital. قلنا لو كابيتال كيساوي لنا total actif moins total des dettes. هذا هو هذه هي الكيسيون الاولى. نتمنى تكون واضحه ما يكون عندكم حتى شي تساؤل. ها هي لو بيلون ديالنا. عندنا le bilan initial, l'actif immobilisé, financement permanent, l'actif immobilisé, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, moraha l'actif circulant, trésorerie active. On a déterminé le capital. Le capital égale total actif moins total des dettes. Et voilà, c'est la première question. Puis la deuxième question.
La deuxième question, c'est enregistrer l'ensemble des opérations dans le journal de l'entreprise. Donc, on a une opération. Oui, ça pour le journal d'abord. Achat de matières premières du fournisseur Adil, 25 000 dirhams, moitié réglée par la banque et le reste à crédit. Facture numéro 20. Donc le 2 janvier. Le 2 janvier. Maintenant, achat de marchandises. Achat de marchandises. Désolé. Opération normalement. غادي نديرو l'opération ديال لو بروميي هذيك اللي صايبنا عليها لو بيلون دونك غادي عندنا قلنا لا سيتوياسيون comptable de l'entreprise الملالي et la suivante donc هذوك لي زاليمون هما الاولين هذيك هي اول اوبيراسيون دونك لو بروميي عندنا فون كوميرسيال فون commercial fait 600 000 dirhams. 600 000 dirhams. Construction. Elle a fait 2 150 000 dirhams. Elle a installation technique. Elle a fait 50 200. Elle a matériel de transport. FIHA 750 000. Elle a stock matières premières. FIHA 90 000. Non, la banque, on a chèque posto. La banque FIHA 120 000 dirhams. La poste FIHA 50 000. Donc le capital à déterminer. Le capital c'est 3 800 1200. هذه أول opération. Le 2 janvier, on a achat de marchandises, de matières premières. Donc achat de matières premières, 25 000. On a moitié par chèque bancaire, le reste à crédit. Donc banque, fournisseur. La banque, 12 500. Non, 25 000, 12 500. Obtenir 12 500. Fournisseur. Le 3 janvier. Achat de 10 ordinateurs à 3500 dirhams l'unité, 20 000 réglés par la banque et le reste à crédit. 18 mois, facture numéro 5. Donc, matériel informatique. Donc, avec les ordinateurs, normalement, l'entreprise, donc, elle connaît le dividende. Donc, matériel informatique. 35 000 dirhams. Gna 20 000 par chèque bancaire. Donc la banque donc elle fait débit 20 000 dirhams. Le reste à crédit 18 mois. Donc il y a fournisseur d'immobilisation. Fournisseur كسر يعني كسر من un an.
Donc, on a 15 000, c'est à crédit à long terme. On peut dire que à long terme. Maintenant, le 22 février. Le 22 février, vente à crédit de produits finis au client Omar, facture numéro 19, 38 000 dirhams. Donc, vente à crédit de produits finis. Mebel. Vente de produits finis au client Omar. Vente à crédit, donc, un client. Une vente de produits finis. Donc, 38 000. C'est 38 000. Maintenant, le 7 mars. Le 7 mars, alimentation de la caisse par la banque. Chèque bancaire numéro. Donc, alimentation. يعني حطينا في la caisse هي اللي تكون في الديبي. la caisse في الديبي. شحال حطينا فيها؟ donc 40 000 dirhams خديناها من la banque. donc la banque هتكون في الكريدي. donc 40 000 dirhams. نشوفوا le 18 mars, paiement en espèces, les frais d'entretien 2500 dirhams et le loyer commercial de magasin 8500, pièces de caisse numéro 10. Donc le 18 mars. Maintenant, entretien et réparation. Location à usage commercial. Non. On dit location. Et charges locatives. Donc, il y en a 2500, 8500. Non. En espèces. Donc, la caisse. La caisse, est-ce qu'on fera 11 000 dirhams. Le journal Vienna. Maintenant, le 5 avril. Le 5 avril, retour de produits par le client. Omar, 1300 dirhams. À voir. Retour de produits. Donc, le 5 avril. Retour. Vente de produits finis. Client. Non, le 5 avril. Maintenant, le 11 mai. Le 11 mai. Paiement en espèces. Des timbres de la poste, 1500 dirhams. Et des timbres fiscaux, 1800 dirhams, pièces de caisse. Donc, le 11, non. Frais postaux. Frais postaux, maintenant, 1500. Maintenant, droit d'enregistrement et de timbre. 1800. Maintenant, coucher en espèces. Donc, خدمنا pièce de caisse. Donc, la caisse, هي اللي تكون في التيبي زينة من la caisse. Donc, l'espèce, c'est 1800 ou 1500. On a 2000, 3300. 3300. Maintenant, le 20 mai. Le 20 mai.
عندنا ordre de virement bancaire à notre fournisseur Adil. خلصنا fournisseur donc en ordre de virement donc la banque يخرجوا منها الفلوس donc شحال قلنا 5000 درهم automatiquement fournisseur هو اللي يدخل عنده هذيك 5000 درهم. donc خلصنا le fournisseur. Le 10 juin, paiement par chèque, la cotisation de la CNSS des employés 3000 dirhams, chèque bancaire. donc cotisation في الضمان الاجتماعي عندنا 3000 درهم خدينا من لا بنك. donc automatiquement نديرو لا بنك في كريدي 3000 dirhams. هنا cotisation CNSS, cotisation sécurité sociale هنا 3000 درهم. نتمنى هادشي كامل يكون واضح، واللي عنده شي تساؤل يمكن يطرحه في لي كومونتير. le 10 juin donc le 10 juin on a le 30 juillet, paiement des salaires par virement. Paiement des salaires par virement. Par paiement des salaires par virement numéro virement ديال compte postaux, chèque postaux. donc عندنا chèque postaux في الكريدي يعني خدينا من لا بوست من الكونت ديالنا في لا بوست. شحال قلنا rémunération paiement de salaire 30000 dirhams. عندنا هنايا rémunération du personnel 30000 dirhams. عندنا le 30 عندنا le 8 août, paiement par chèque bancaire, les honoraires d'un expert comptable. donc عندنا لا بنك في الكريدي يعني خلصنا بلا بنك شحال قلنا 15000 درهم 15000 درهم لا بنك. وهنايا نديرو اونورير هما الاتعاب ديال ان اكسبير كونطابل. donc 15000. عندنا le 15 septembre, le client Omar a viré dans notre compte de BMCE 9800 virement numéro. donc client ديالنا دوز لينا فلوس لا بنك. donc عندنا شنو le 15 septembre. donc لا بنك كتكون في الديبي يعني هي اللي دخلت لي هذيك الفلوس. اوتوماتيكمون كليون في كريدي هو اللي خلص لينا ديك الفلوس. donc le compte ديالو يكون في لو كريدي. عندنا le 21 septembre, l'entreprise a emprunté 400 000 dirhams à la banque et l'a déposé au BMCE. donc entreprise donc خدات واحد القرض ودارتو في الكونت ديال لا بنك. donc لا بنك يكون في الديبي bien sûr le 21 septembre. وهنايا empreinte في الكريدي empreinte. donc قلنا 400 000 dirhams 400 000 dirhams. عندنا le 11 octobre, règlement par chèque par la banque, règlement par la banque de 2 mois de loyer d'avance 12 000 dirhams. donc on a le 11 septembre, non le 11 octobre. نديرو هنا dépôt et cautionnement versé règlement par la banque. donc automatiquement خدينا من la banque يكون في le crédit
dépôt au cautionnement versé 12 000 dirhams TV. On a le 19 octobre. Le 19 octobre, acquisition d'une imprimante laser 12 500 contre la banque chèque numéro. Donc, acquisition d'une imprimante 12 500 contre Shrina. Donc, on a matériel de bureau. يعني دخلناه راها في التيبي. شحال لو مونطون ديالها 12 500. Contre la banque, يعني خدينا من la banque automatiquement la banque تكون في الكريدي 12 500. عندنا le 14 novembre. Le 14 novembre, paiement d'un amende fiscale 5 000 dirhams par chèque bancaire. Le 5 l'opération le 5 novembre désolé non le 5 novembre reçu une avance de client normal par chèque bancaire montant 12 000. Donc la banque fait 12 000 client avance et à compte يعني عطانا واحد السبيق دخلنا لا بنك اوتوماتيكمون لا بنك كتكون في الديبي لو كليون كريدي. Le 14 novembre, paiement d'une amende fiscale par chèque bancaire. Donc خلصنا واحد l'amende fiscale. Donc la banque fait crédit. Le montant c'est 5 000 dirhams. Empreinte débit. Non, le 18 décembre. Reçu un avis de débit relatif au remboursement d'une partie de l'empreinte 25 000. Donc reçu d'un avis de débit remboursement du parti d'empreinte. Donc l'empreinte le 14 paiement d'une amende fiscale par chèque bancaire. On a désolé on a amende paiement d'une amende. On a le 18 on a empreinte. On a reçu un avis de débit relatif au remboursement d'une partie de l'empreinte 25 000 dirhams. On a la banque 25 000 dirhams. On a le 31 décembre, paiement en espèces des dommages et intérêts à un salarié licencié abusivement 3 000 dirhams pièce de caisse. Donc خلصنا واحد السالاري يعني كنا سرحناه يعني خرجنا من الخدمة. Donc 3 000 dirhams à 3 000 dirhams pièce de caisse من la caisse. Donc la caisse crédit 3 000 dirhams. Indemnité de préavis. Non, 3 000 dirhams. préavis هي نورمالمون واش كيكونوا فشي خدمه كنبغيو يعني نكيتيو داك لو بوست
فاش كنعلمو صاحب مثلا ديك لونتربريز ولا لا سوسيتي كنعطيه واحد لو ديلي باش يشوف يعني يعرف راه حنا غادي نحيدو من البوست باش حتى هو كيشوف ان اوتر سالاريي يشد نفس البوست ومنها كتكون عندك الاحقيه في داك الشهر ديالك يعني ماشي كتمشي في لو نوار ما كتستافدش دونك هادو هما لي زوبيراسيون جوسكو لو 31/12. نورمالمون في لي دوني عطينا لو ستوك فينال دو ماتيير بروميير وعطينا le stock final, au stock final de matières premières, au stock final de produits finis. Donc, dirons normalement stock, matières premières, on a 40 000 dirhams. Sigma, يعني le total de stock matière première c'est 40 000. Stock produit fini, sigma stock produit fini. Donc 16 000. Total comme 4 622 100. Donc هذا هو لو جورنال ديالنا خدمناه انصامبل. هادو هما لي زوبيراسيون كاملين. هذا بالنسبه للسؤال الاول والثاني. باقي لنا 3 لي كيسيون اخرين غادي نديروهم نورمالمون. باقي لنا عندنا 6 لي كيسيون درنا جوج غادي نكملوا السؤال الثالث و3 الاسئله الاخرين غادي نخليهم في ان اوتر فيديو باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف. دونك فوالا عندنا لا 3e كيسيون reporter l'enregistrement des opérations au grand livre. يعني دابا حنا مطالبين باش نصايبوا لو grand livre. لو grand livre غادي نخدمو هكا غادي نسهل علينا. نديرو مثلا هنا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 هكا. نديرو هنا كلاس 4 هنا كلاس 6. هذه كلها كلاس 6. دونك لا كلاس 1 شنو عندنا فيها؟ شفنا كابيتال كنا شفنا 3 مليون trois millions 800 200. Capital, on a empreinte au fournisseur d'immobilisation. هادو كلهم تيكونوا في لا كلاس 1. عندنا نشوفوا لو كالكول. هنا عندنا فون كوميرسيال كلاس 2 construction matériel de transport installation technique, matériel informatique, dépôt et cautionnement versé, un matériel de bureau.
Non, stock. Matière première. Stock. Produit fini. Un client. La classe 4 fait un fournisseur. Client. Avance. Et account. La classe 6 fait un achat. Matière première. Frais postaux. Droit d'enregistrement et timbre. Entretien et réparation via les honoraires. Cotisation CNSS. Location et charges locatives. Entretien et réparation. Pénalité et amende fiscale. بقالينا toujours la classe 6. Indemnité de préavis. Rémunération personnelle. Variation de stock. Stock matière première. Baqalina classe 7, classe 5. 7 non. Vente de produits finis. Variation stock produits finis. Classe 5 9. Chèques postaux. Compte chèques postaux. عندنا caisse. عندنا banque. هاد لي مونطون كاملين هادو غناخدوهم من الجورنال وغادي نحطوهم. دونك سي تري سامبل. مثلا ناخدو ان اكزامبل. لا بنك غناخدو هادوك لي زوبيراسيون كاملين. عندنا اول اوبيراسيون 120,000 9800. بدينا بالديبي بيان سور هو الاول 12000 دير عندنا 500 20000 5000. انا كنزرب شويه باش ما يجيش فيديو طويل. غنخدموا هاد لي زيليمون ولي زيليمون الاخرين راه لا ميم فاصون. غتمشيو تاخذوا لي زيليمون اللي في الديبي ديروهم في الديبي. في الاخر خصكم ديروا لا برينسيپ دو لا بارتي دوبل يعني لي لاكتيف موان باسيف ونشوفوا الصولد شحال يعطينا باش نشوفوا الصولد ديبيتور ولا صولد كريديتور. دونك هنا توتال عطانا هاد الشي موا هاد لي 120,000 9800 400,000 درهم 12,000 موان 12,500 20,000 5,000 3,000 15,000 12,000 12,500 5,000 25,000 عطانا solde débiteur de 381,800. هذا هو الصولد ديال لا بنك. ولا ميم شوز بالنسبه لا كيس 40,000 عندنا 11,000 3,000 3,000. دونك solde débiteur في الاخر لقينا 22,700. لي زيليمون كاملين غادي نخدموهم بنفس الطريقه. عندنا فون كوميرسيال شحال فيه فون كوميرسيال. عندنا فون كوميرسيال فيه 600,000. دونك solde débiteur 600,000. عندنا construction 2,150,000.
Donc solde débiteur de 2 150 000. عندنا matériel de transport عندنا 750 000. solde débiteur de 750 000. دونك غادي نمشيو بهاد نفس الطريقه على لي زيليمون الجورنال. راه يسهلنا كلشي. لي زيليمون ديال الديبي نحطوهم هما الاولين في لو كونط نقلبوا عليه. مثلا هنا هي فورنيسور. عندنا اول اوبيراسيون هي 5000 درهم بالنسبه للفورنيسور. فورنيسور 5000 درهم. واش عندنا فورنيسور مره اخرى في نفس ماشي يعني نفس لو كونط. فورنيسور ماشي فورنيسور ديزيموبيليزاسيون. فورنيسور نيشان. دونك فورنيسور عندنا فورنيسور او فورنيسور يعني في الكريدي اوتوماتيكمون 12500 كريدي. نجيو هنا نحطو 12500. دونك 5000 موان 12500 عطينا موان 7500. دونك فاش كتكون موان هي صود كريديتور عطينا 7500. بهاد الطريقه غادي نخدموا لي زيليمون كاملين لين دو شي تساؤل مرحبا به حطونا في لي كومونتير انا غادي نجاوب عليه. دونك هذا هو ان اكزامبل ديال لو غران ليفر. يعني كنشدو دوك لي زيليمون كاملين اللي في الجورنال كنخدموا بهم تنحطوهم كلاس بار كلاس ديبي و كريدي وفي الاخر نشوفوا لا برينسيپ دو لا بارتي دوبل.